Tes tes tes. Suaraku aman gak ya? Anjir, belum ada yang bangun, cok. Tes tes. Well. Melambat gua stream mending sumpah dah. Kita hari ini mau merabat dulu ya. SS kasih tau Resto kerja ayam bacot. Lah kan buat Resto, ini aku juga ngasih ke Resto. Halo. Caper najis. Rame banget anjing, cuma jujur. Iya, aku baru mood. Nanti kalau nggak mood aku edit. Kok nggak bisa auto sih anjing? Apa aing Muhammadnya? Suara aku aman gak ya? Ih, benci banget gue anjir gak bisa auto. Aduh, panas banget lagi, cok. Dan ada imut ada ini. Mandalika baruan lagi. Iya, habis main tenis. Jual ke Resto apa buat dijual pribadi? Dari juga kalau ke Resto mah gak dapet duit gak sih? Emang gak dapet duit. Hoax lah. Nanya apa ngajak berantem. Where all the time goes. Bentar. Tuh kan. Pulangnya Tenggo, murahnya wow. Aduh, iklan lagi anjir. Damn. Sorry deh. Kita ini dulu gak sih pakai ini? Aduh, lagu Just Friend. Enggak deh.
Yoga. Dengarkan kumpulan lagu yang relate dengan situasimu hanya di playlist ini. Aduh nggak bisa cowok, gue melambat sangat loh. Dengarkan hanya di Spotify. Halo adik ipar. Waduh udah adik ipar, adik iparan aja nih. Halo juga. Me time dulu. Sambil nonton music video deh, pakai Spotify Emangnya Premium. udah pasti. Udah pasti Kalian udah nonton ini. music videoku belum? Pesona sederhana. Udah Nontonnya pasti. di Spotify pakai Premium ya. Bersatu nih. Namanya juga temenan, Lera ngapain aja harus letak. sama-sama. Sampai selera musik juga kalau bisa sama. Nah, langsung blend aja. Fitur blend Spotify kan bisa tahu seberapa cocok selera musik kalian. Lagu-lagu kalian bakal kekumpul jadi playlist barengan. Seru kan? Tes seberapa cocok selera musik kalian pakai fitur blend di Spotify. Enak kan? Cobain sekarang. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I Bentar, geng. won't care. Aku lagi ulang anjir. Feel the blood spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? I'm down on my knees. Deep down, way down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. There's darkness in the distance. I'm begging for forgiveness, but I know I might resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Mau lihat skill setirku tidak guys? Dulu kerja apa? Ini kerja ayam. Tapi males karena melambat, jadi nggak jadi deh. Aku pakai Spotify pasti banyak iklannya anjing.
Gue kalau denger Spotify cuman denger iklan doang, bangke. Ntar aku buta map. Ini belok kan? Kerjaan apa yang paling worth it? Ini kerja ayam, kerja susu. Itu mahal loh kalau pagi jualnya. Kiri iya cok, kiri cok. Sorry deh. Sorry ya geng. Ini Mandalika RP kak, betul Mandalika RP. Susu berapa emang? Sekarang berapanya? Malah cok. Sekarang susu 120 per pieces. Kalau jam segini lagi murah, biasanya bisa sampai 150-an lebih. Kayaknya kalau buat Android nggak bisa nggak sih, setahu aku ya. Setahu aku nggak bisa. Susu harus ambil jok kak? Enggak, tapi dia harus beli botol. APK-nya nggak sama ya kayak APK Mandalika lain lagi kan? Apa maksudnya? Kliennya kah? Kliennya bisa kah sekarang pakai klien biasa? Kalau sayang buset siapa nih? Dia punya aplikasi sendiri, tapi kalau pakai klien lain masih bisa. Klien semua bisa asal send betul. Kemarin mau dibikin ini, sebenarnya mau dibikin nggak bisa pakai klien lain, tapi ternyata pakai klien yang 64 bit tuh nggak bisa geng. Kalau pakai klien yang Mandalika. Anjing, cok sumpah cok, goblok, bego banget anjing. Sumpah goblok cok, sumpah jujur goblok. Sorry deh geng, fokus baca komen anjir gua. Kak lu yang sebelum di airpod rasakan tes bukan udah siap badai kah? Udah selesai. Padahal aku masukinnya sesuai yang dikirim di DC sama OCP-nya. Apanya? Lewat itu kah yang panel? Kak lu pakai apa? Laptop apa sih laptop? Kak report itu bilang aja. Itu kan kesalahan aku ya. Ya bisa report dong kalau kesalahan aku. Cok gue gak punya. Bisa slice valet gak? Aduh gak bisa cok. Bisa valet gue gimana? Kok bisa gak ada yang on? Apa kita report aja cok? Ibu ini anjir lah. Duh. Iya HP ku kan, aku tadi kecebur ya, HP ku kan hilang. Kita report aja geng. Kita report. Masa gue jalan kaki anjir. Masih jauh banget.
pikir juga kayak di ini bisa kalah, cuman ya gimana ya, repein aja. Gua gimana anjir. Masa aku jalan kaki geng. Kita kan punya ini cok. Bentar. Kita kan punya skateboard. Ini kemana ya? Definisi RP-in aja nih, aman banget definisi RP-in aja. Padahal gue udah kayak menikmati hari yang indah anjir. Kak cari nih barang inventory pakai keyboard, aku biasanya pakai mouse. Loh, kenapa nggak ini? Emang bisa pakai mouse? Biasanya otot N kan? Gue nggak ramboin anjir, bentar. Gue nggak ramboin kan? Enggak kok, ayamnya cuma 50. Cara pakai keyboard milih barang itu gimana kak? Itu otot N kayak biasa. Kayak di ini. Apa ya? Wih, ada bunda GTA nih, waduh. Ngerinya. Kita masa sampai nanti pakai ini cok, pakai keyboard ini. Masalahnya Super GT aku tuh ada HP-nya kan, tapi itu di mana Super GT aku cok? Di visit. Salah anjir. Salah jalan nggak gua? Server mana nih? Boleh kali join Mandalika. Iya, otot N ya kan, biasanya kan milih barang pakai mouse, kok bisa pakai keyboard putar? Gak ada yang pakai keyboard, aku pakai mouse. Aku pakai mouse loh. Susah nggak sih kalau pakai keyboard? Ini nggak ada kah orang lewat gitu nolongin gua? Masa kita pakai keyboard bayar tol guys? Mau kemana tuh? Mau ambil mobilmu di mana? Halo Sar. Mau kemana? Anterin ke visit dong. Pakai aja mem, aku biar ngambil mobil satu lagi mem. Loh nggak apa-apa Sar. Aman nih. Oke udah aman. Ambil aja mem. Oke terima kasih Sar. Cok baik banget anjir, jujur baik, jujur guys, jadilah orang baik guys di kehidupan manapun. Baik banget cok, sumpah gak bohong gue. Baik banget.
kemana sih geng sebenarnya? Kasih shit kan? Running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's Jangan sampai jatuh lagi please. Lu kalau jatuh apes banget sih Sasa, jujur. nobody said it. Segoblok-gobloknya karakter lu tolong lah. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Ya, Cok. Ini kemana sih? Apa nih? Tengah jalan banget anjir. Sumpah tadi gara-gara gue kebanyakan baca komen anjir. Jadi ini gak fokus. Jujur baik banget cowok ini tadi. Terima kasih orang baik. Ben Ian kayak gimana cowok? Astagfirullahaladzim. Hilang. Terus tuh orangnya kesantet. Atau gue yang kesantet. Dim, dia yang kesantet cok. Untung udah deket anjir, jujur. Gak dia pakai skateboard lagi. Bad Bunny's new album, Debí Tirar Más Fotos, is now available. Listen and follow on Spotify. Resapi alunan musik yang kamu sukai. Untung aku punya Download untuk skateboard loh, menikmati sumpah. playlist dalam Bayangin mode kalau aku offline gak punya kemanapun skateboard. kamu pergi, Tewas mengenal atau cok, putar jujur. ulang lagu favoritmu berulang kali tanpa batas. Dengarkan semua musik sepuasnya tanpa iklan di Spotify Premium. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Nih, definisi RP-in aja nih. Definisi RP-in aja. Ada yang nyaranin ini lagi. Ada yang nyaranin report aja gitu anjir gila. Gila, bagus banget coy, langitnya warna pink. Di aku warna pink ya, nggak tahu kalau di kalian warna oranye. Biasanya TikTok kan cuma gitu. Kenapa nyak? Talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Definisi RP-in aja anding, capek banget gua nih. Sits alone, talking to the moon. Apa nih? I'm feeling like I'm famous. Cok, mantek banget. Talk of the town. They say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. But they don't
Mama ada Cita, jir. Ntar. Asuransi kita mau ini dulu sepan takut keburu ini jir. Udah apa dulu kok. Lupa cok apa gua. Kalau VIP aku habis tuh aku harus bikin SIM segala macam untuk ambil di asuransi. Males gawe udah. Gua mah rajin, nggak kayak lau. Kita yang ke pusat gede nih. Rusak nggak mesinnya? Pasti rusak enggak. Kita taruh di sini. Lalu kita valet energi. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Oke, terus kita mau ngapain nih? Kita ngapain yuk dia ini? But you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Kita simpan ayam kita dulu, Jir. Kita simpan ayam dulu. Berasa gini, Cok. To let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home. Ya, lu pukul. Kita mau Mau dipukul. bisa orang adil. Bisa. Itu berapa? 10. Anjir, gue kira pada anjir. Apa kita mancing aja, Cok? Akankah kita mancing buat apa, Jir? Buat coba doang.
boba nih, kita minum boba nih. Sama dimsum, boba sama dimsum. Ujang gay. Kok nambahnya dikit sih, Bang? Apa ini paket termurah jadi nambahnya dikit? Ini pada kena ramboin anjir. Oh, dikasih ini. Belum ramboin sih. Jadi sayang. Lights will guide Apa kita ke sebelah aja, geng? and I will try Basis kali anjing. fix you. Gak ada yang di kota, anjir. Sakit woi kuping orang woi. Aduh. Rodok. Kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Siapa? Kuliah di mana? Siapa? Maksudnya Rodok. Biar nggak canggung, Karena lihat yuk. aja pakai Spotify. Biar bisa tahu secocok apa selera musik kita. Oh, seru Ya. juga, Pak. Iyalah, Silakan. tinggal klik plus di Benih. your library, pilih Oh my God. Nah, Goblok lagu banget. yang kita suka bisa jadi playlist barengan. Tes seberapa cocok selera musik kalian pakai fitur blend di Spotify. Enak kan? Cobain sekarang. Astagfirullahaladzim. Melambat, Cok. Akhirnya siap-siap pulang Tenggo. Biar bisa let's go party bareng artis favorit. Di listening party pakai Spotify Premium. Masuk ke profil artis Bentar nih, favorit kita kamu pakai terus YouTube klik aja nih. RSVP buat join. Dengerin suara mereka habis kerja tuh happy nggak habis-habis. Ikutan listening party idol favoritmu dengan Spotify Premium. Makin enak Spotify kan? Premium. Cobain sekarang. I should have stayed at home. Cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I could have made you mine, but no, it wasn't meant to be. And see, I wasn't made for you, and you weren't made for me. Though it seems so easy. And that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. I can't wait to Laptop apa be PC? your Laptop. number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. But won't you wait? You know it's too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to Aku be pakai laptop. fucking great. Pakai laptop. Feel great. Asik. Whoa. Sepi banget nih karnaval nih. You need to be yourself. Udah kemana nih orang-orang nih? Someone for Kenapa nih loving mau you my instead of quiz nih? someone really cool that makes your heart Banyak. melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. Oh ini. You better trust me when I tell you there ain't no one else more Paper 7 beautiful in kali. this damn Udah 2 world. kali. In this damn world. Kita apa mau ini, geng? Ngeklaim You're ini. gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend.
Gak ada orang anjir, gak ada orang cok. Ya nih, orang bukan cok. Ini orang bukan NPC. Suara aku kedengeran ya, biar aku kedengeran ya. Happy, but I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes sure that the one you think about as you lie awake. And I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. Kenapa banyak yang ini ya? Banyak yang se-energi ya? Mereka ini dapat dari gacha deh. Ayo, tuh sampai pasar modern lagi cok. Jauh gak sih pasar modern tuh di Alfi? I still wanna be your Favorite boy. boy. I wanna be the one. I might just be the one. Bentar. Aduh kepencet cok. Gila banget si Nelson nyuruh aku gawe tapi dia izin anjir di web. Sakit gigi katanya, padahal dia aja Duti diem. Enggak sih, dia ya peng sih. Believe me, I wanna use them both. Kok gak ada orang sih geng? Apa di mataku doang gak ada orang? Di mataku doang kan gak ada orang? Enggak, tapi aku gak melambat anjir. Kita masukin duit dulu cok. Semangat kak, iya. Makasih ya. Apa lu Nelson lu gawe-gawe mulu tapi lu di web izin. Sakit gigi type sheet itu. Kak, iya apa? Emah udah, emah rajin ya. Nggak kayak laku. Bukan anjir, aku bukan admin. Aku bukan miau. Gedean musiknya ketimbang suaranya. Emang iya nyak? Enggak, aku bukan miau. Aku loh civilian biasa. Karena kenapa kan tujuan aku ini kan nggak mau banyak ngomong. Aku udah bisa masuk Mandalika, alhamdulillah, ikut seneng. Ikut seneng deh gua. Apa nih? Bentar geng, aku gedein suara dulunya. Kalau aku gedein suara gimana ya? Bentar ya. Makasih ya kak saran atas dikasih tahu info-infonya. Sama-sama loh. Bentar aku ganti ini dulu. TV-nya kita kecilin. Nah, udah belum nih?
Udah belum nih, suaraku aman gak nih? Suaraku aman gak? Suara musiknya kegedean gak? Hai kak, halo. Suara musiknya kegedean gak nih? Kita ngapain cowok, sumpah. Aku udah duti anjir. Duh, karena gak sepi lagi anjay. Hai kak. Nelson singkong lu ya. Padahal lu mau dinaikin jadi marketing level tinggi loh Nelson. Bunda GTA. Apa singkong GTA? Sumpah Nelson lu apaan sih? Makasih giftnya, tapi lain kali bisa nggak jangan bibir kecup, bibir monyong gitu, najis. Tapi makasih. Gue bingung cok, sumpah gue mau ngapain. Jujurnya Aing bingung mau ngapain ya. Listen and follow on Spotify. Nah, ini orang-orang pada kemana cok? Kenapa sih nggak ada yang ke karnaval? Kita beli makan aja nggak sih? Kita beli makan yuk. Kita tes suara di kota, geng. Kita tes suara di kota. Restoran jauh, jangan ke restoran. Kalau lagi mendadak hektik Nanti gini, aja. enaknya Oh, Wayland kah? Wayland deket pasar modern tapi. Berasa jadi lebih semangat aja gitu ngejalanin hari. Pasar modern mana sih? Bukan anjir. Aku bukan admin. Lagi santai olahraga pagi. Gila banget admin Mio anjir. Enaknya sambil dengerin lagu. Bukan anjay. Spotify. Tenangin diri kamu. Pasar modern mana? Nah ini. Lah ini siapa dong? Ini Cassandra. Bukan admin Miau, anjay. Siapa admin Miau? Ya aku tahu si admin Miau, cuman bukan aku. Di mana ini? Anjir jauh banget anjay. Males ah. Males ah, ngapain? Oh mamat anjir. Apa? Oh jahat. Dia gak kenal aku cok. Sakit hatiku nih. Ntar gedein volume. Serius. Siapa tuh? Bukan, nah aja di mana di karnaval gua. Mamat. Jahat banget, dia kenal gua. Pak. Tolong. Dia gak kenal aku anjir. Jahat cok. Gue udah nyapa loh. Jujur gue udah nyapa. Kita ngapain? Kenapa nggak? Kasa ini kasa kah? Iya. Hah, nggak ada suara. Halo. Jauh banget. Halo. Nah, mau kemana? Nggak tahu, saya gabut. Mending tuh tidak kalau gabut. Gak. Adi suara agak hilang kumpil. Supil nggak kedengeran atau yang itu nggak semua. Oi. Nggak masuk. Udah males ngamut. Sumpah,
Emang gak ada kocak. Kak pakai APK dari Mandalika-nya Kak? Enggak, aku nggak pakai biasa aja. Kita ini aja yuk, ke pantai aja, kita ke pantai. Kita ke gym aja gak sih, Cok? Kita ke gym aja, kita nge-gym gak sih? Jujur aku kalau di kota tuh emang astagfirullah. Ntar Cok, nggak ada ininya, nggak muncul Cok. Duh, melambat anjing. Oke, sebentar. Kamu tutup dulu handphonenya. Bentar Coba deh. kamu klik lingkaran hitam lagi. Sekarang aku nanya. Ada suara aku nggak? Udah saya nggak ada. Aduh, ada sayang ada anding, Gwen ya gue. Ya, gue punya pacar kan ya. Emang suaraku tuh kalau di kota kecil guys, makanya aku males kalau pakai ini. Halo, di mana? Halo, Astaga, di mana? di karnaval kenapa? Bisa ada telepon nggak? Kenapa? Di mana kamu? Di dekat pom bensinnya, di Muhalan. Coba Sherlock. Masa nggak tahu Muhalan? Udah Sherlock atau enggak aku anterin lo ini. Iya. Berisik banget anjing, tinggal di Sherlock aja. Susah. Lambat. Lagunya emang keramat gitu, geng. Tolong. Duh, nyangkut lagi. Suara kamu nyangkut. Nggak ada suaramu. Imik. Bentar, Imik. Oh, request. Bentar. Aku jemput orang dulu. Aduh, lambat Cok, bentar. Gua imik bentarnya. Aku juga di Mandalika ya kah? Siapa nama kamu? Gak boleh deh nanti mixing. Bentar geng, aku imik. Be your favorite boy. Suara aku aman kan geng? Harus ini loh deketin. Aku baru pesan ini mic, sabarnya. Nanti aku rajin live pakai ini kalau mic aku sudah datang. Aman, oke, terima kasih. Ih, Najong. Anjing. Najisnya. Ayo, aku tembak sini. Lu song juga. Dia nembak. Najis. Mulholland mana Cok? Oh ini udah diserap. Oh ini. Kabarnya. Kita lewat sini aja nggak sih? Saya nggak lewat sini. Aku toolkit banyak tapi nggak aku simpan guys. Aku simpan di mobil. Makanya kalau nyebur kayak tadi tuh ini banget, bencana banget.
Cok. Anjing. Goblok banget. Tenangin diri gue. Di sini. Tadi mau ke puskesmas, terbang dari sini terbalik. Aduh, Udah tadi. Suara gue aman kah? nggak duti lagi. Enggak, malas. Astaga. Kamu mau duti? Udah lama duti aku. Tabrak mobil motornya Nggak aku anterin lagi kamu nih. Singkong banget anjir. Underneath our bad blood, we've still got a snack home. Still a home, yeah. It's not too late to build it back, 'cause a 1 in a million chance is still a chance, and I would take those odds. I'll break the broken, I'll set these spoken words, find hope in the hopeless, pull me out the train wreck, unburn the ashes, I'll check the reactions out, not ready to die, not yet, pull me out the train wreck, pull me out, 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 pull me out. You can say what you like, don't say I wanna die for you. I'm down on my knees and I need you to be my God, be my Terima kasih mawarnya. Koma. Gue ngapain sih, geng? Halo mami, halo, siapa nih? Ada masukan aspat. Aku suka geprek, jujur. Terima kasih sudah follow. Ini tuh kita jadi iklan ini emang bolehnya. Banget. Ya kali lirik bagus disimpan sendiri. Share 1000 bibit Share ya. lirik lagu favoritmu ke social media langsung dari Spotify. Semudah itu bikin semua tahu kamu nemuin lirik sebagus ini. Share lirik langsung dari Spotify, enak kan? Cobain sekarang. Bubur itu diaduk. Enggak lah, bubur tuh nggak diaduk. Tuh kan, emang nggak cocok. Apa nih strip Tapi kalau titik soal doang nih? musik, kita secocok itu. Kenapanya? Kan udah di blend pakai fitur blend Spotify yang tahu seberapa cocok selera musik kita. Tinggal klik plus di your library. Sepi pilih banget blend, anjir, gak ada orang invite. cowok. Dapat playlist barengan yang isinya lagu kesukaan kita lagi. Tes seberapa cocok selera musik kalian pakai fitur blend di Spotify. Enak kan? Gimana Rah? Cobain sekarang. Pakai tanda pentung anjir. Lagi down di bawah jembatan. Aku bingung anjir mau ngapain coba. Masanya aku gak ada teman, gak ada keluarga anjir sekarang tuh.
Everybody loves the things you do, from the way you talk Bentar aku ngechat ini dulu. to the way Chat di web bentar. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. Kau But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're a side of apa kita ke ini aja, geng, ke kota sebelah. Mau coba nggak ke kota sebelah? Yuk ke kota sebelah yuk. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you Halo Kak, halo. Kita ke kota sebelah ya, bentar. and I swear you moved Ganti UCP dulu. Ganti ini namanya. Kok caps lock sih, Cok? you still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me. Terima kasih sudah tap-tap. Halo Mel. It was just like a movie. It was just like a song. Lambat nih. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on. Ini kan Bani Mandalika ya, bentar geng. Inilah Nation Hope Roleplay, tempat semua peran punya nilai, bukan untuk pamer, tapi Bentar kita ini dulu, Cok. Kurang banget lagi anjing. Kita habis dulu ini. Nah, It was just like a movie. It was just like a song when we were young. kita harus ke bank besar dulu nggak sih? Buat bikin sandi KTP. Wagrabakru nih, wagrabakru. Masih marah kayak gara-gara kemarin kan. Gue PK anjing 30 menit sekali. Heartbeat
How can I love when I'm free? To fall, watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step Every day waiting. Kita ke pemerintah dulu deh, ke balai kota dulu deh kita. Kita punya KTP nggak sih, Kim? Bentar. Oh punya, Cok, kita punya KTP. Berarti kita langsung ke balai kota, ke bank besar aja. Bank bes. Lihat map dulu, anjir. Di SF lagi, Cok. Wagrabakru nih, Wagrabakru. Waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. 1,000 years. Aduh, aku bingung mau ngomong apa, anjir. Kita mau ke bank besar, mau bikin pin ATM. Kita Wagrabakru nih, Wagrabakru. Waiting for you. For 1,000 years. 1,000 years. Waiting for you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 years. Duh, crash anjir. High pink, Cok. Bentar, crash, Cok. Benci banget, jujur. Bentarnya, sabarnya. Pas banget lagi lagunya habis. Sorry kalau misalnya lagu aku ada iklan Spotify banyak. Waduh, jam segini si adik Tuh kan. cranky. Ya, popoknya habis lagi. Gimana? Kayak Spotify ya, nggak pakai YouTube soalnya. Tapi mau gak mau harus beli. Help me. Untung bisa nge-grab Mart. Inilah Nation Hope Roleplay. Aku bisa ganti nama. Semua peran punya nilai, bukan untuk pamer. Tapi aku belum ada niatan ganti nama sih. Menulis dunia dengan hati dan logika. Lah, motor gue kemana?
new album, Oh, ini. Devi Darmas Photos, is now available. Listen and follow on Spotify. Pajak kendaraan ini sudah mati. Ada pajaknya juga ya. Coba masa gue nggak bisa anjir, terus gue naik apa coba, pajaknya udah mati. Apa sih gue apes mulu kalau kendaraan cok. Gimana caranya memperpanjang? Halo? Halo? Halo, Sir? Halo, Sir? Ada suara saya nggak? Duh. Sebentar imik anjir, emang dia mau nungguin aing ya. Waiting for me to reply. I wish for you to take the blue. Inilah Nation Hope Proclaim, tempat semua peran. I wish for you to. Inilah Nation Hope Roleplay, tempat semua peran punya nilai, bukan untuk pamer tapi beraksi. Ditinggal anjir gua. Hyping apa sih anjing? Ya gua lumayan loh. Hyping apa coba geng? Inilah Nation Hope Roleplay, tempat semua peran punya nilai. Aduh, ditungguin lagi, coba gak enak aja. Ditungguin loh, gila banget. Halo, Sir? Halo? Saya tuh nikah.
Gak ada suara. Aduh, tamat-tamat ini lagi, aduh. Nama game apa? Roblox. Gue gak gerabak kru, sumpah gue ini banget anjir, menderita banget coy di sini anjir. Udah motor mati karena pajaknya mati, anjing. Elah, kamu kangen aku ya Najong? Gak, Mandalika aja. Aku bisa di Mandalika ini. Aku di Mandalika gak ada temen anjir, gak ada keluarga juga. Keluarga aku gak tahu pada kemana, pada mencar. Aman kok aku. Sini Mandalika, abis ini ya. Halo Sar. Nah, baru ada. Ada gak suara saya? Ada. Memnya di pinggir jalan. Ini Sir, kenapanya? Motor saya pajaknya mati, tiba-tiba nggak bisa dihidupin. Oh, saya anterin ke asuransi. Boleh. Boleh, ayo. Gak apa-apa nih. Apa, Mem? Gak apa-apa, gak ngerepotin. Memnya ada uang nggak? Ada sih. Ini di San Piero ada. Ayo. Aduh, gue ngerepotin anjir. Kamu udah desain medis spread, gak percaya. Aduh, gue kayaknya kenapa ini gangster. Bukan gangster cowok, karena motor apa sih MC ya? Bisa EQ, tenangin diri lo. Udah anjir, emang ya Brian tadi sore masih rutin medis tuh. Nanti cabut kunci, gila banget. Udah waktunya lu gabung resto. Udah saatnya nih, ini saatnya. Emang perpanjang, aduh gue gak tahu lagi perpanjang ini di asuransi Cir. Aku ada uang tapi aku gak bisa nariknya, soalnya aku gak boleh bikin password, dan bikin passwordnya tuh harus di bank besar. Ini mau ke bank besar malah kayak singkong. Kalau kamu mau taman nemenin di resto, gak usah deh, gak jadi kan, maksudnya resto kan banyak kan, gak harus resto ini. Aduh geng, aku di web nih. Aku di web sama seseorang nih geng. Aduh takut geng. Gimana Sar? Dia ngomong apa cok? Mau jadi warga baru dulu sini ke Nation Hub aja. Bentar lupa. Aman. Aduh. Dia lupa asuransi di mana, apalagi guanya. Aduh anjir, gue di web seseorang lagi. Tenangin diri gue. Melambat banget cok. Info yang jelas sultan karena apa sini gilui. Ada uang nggak Mem? Ada tapi nggak cash. Iya bisa, itu 30.000 tuh, coba aja.
Lah 30.000. Iya, nggak tahu tuh motor. Kalau mobil saya 30.000 pajak. Wow, mahal ya. Coba yang mem, siapa tahu murah. Gak bisa. Duit gue aja cuma 3.000 anjir. Ini apa ALT atau apa? Oh iya. 15.000. Aduh, gue gak ada duit. Gak ada duit anjing. Gak ada duit, kocak gua. Uangku cuma 3.000. Bisa gak mem? Bisa sih sir, tapi saya nggak punya uang. Oh, memnya nggak ada aktif lagi. Bentar saya ngambil dulu. Aduh, ngerepotin. Beneran ya? Gimana sir? Suaranya kecil banget. Apa? Kantong berapa mem? Kurang berapa itu? Kantong 106. Kurang 12.000. Iya. Mem punya berapa tadi? Saya punya 3.000 tapi di bank. Itu pajaknya berapa? Aduh. 15.000. Ini ya. Halo? Apa? Putus-putus suaranya. 106 sir. 106. Itu berapa 1.000 apa gimana? 15.000. Itu pajaknya berapa tuh? Saya tambahin. Valetnya bentar. Apa mem? Yang jelas lah mem. I can see you standing, honey, with your arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. Berapa tuh pajak motornya? Oh, mem 106 ya. Bentar. I think I've seen this film before, and I didn't like it. Duh, lagi keramat cok. You're not my homeland anymore, so what am I defending? Mem. You were my town, now I'm in exile. Iya, aman. Coba itu keluarin fotonya pajak, bayar pajaknya. Bisa MYV nggak? Cok salah. Aduh, gue nggak bisa ini. Saya nggak share MM. Itu motornya udah dibayar belum? Udah kan? Trip motor gak? Nggak usah, tinggal aja nggak apa-apa. Ya makasih ya sir. Terima kasih. Benci banget gue anjing.
Jam berapa MK habis ini? Ini bisa valet ya cok di sini. Bisa anjir 5.000, mahal banget. And I didn't like the ending. FID-nya berapa cok? Bentar. Sumpah gue penderita banget cok di sini. Kenapa nya 63? Jauh banget cok. Kayaknya aku abis ini ke Mandalika lagi, tapi nggak tahu live atau nggak. Kalau live pun aku pindah ke HP guys, soalnya kalau pakai ini tuh nggak aman voice aku. Kita mau ambil motor dulu ya. Coba lagi anjing. I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come, and I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. I saw it glitter as I grew and loved it. Why I never knew. I thought this place was heaven sent, but now it's just a monument
you're gone. I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches. Kilok MK OTW bentar, aku nyelesain RP di sini dulu. Mindahin motor bentar. Valet mahal anjing 5.000 cok. Bentarnya, tenangin diri kamu Tama. Kalau aku di kota pun belum tentu kita ketemu anjay. Inilah Nation Hope Roleplay, tempat semua peran punya nilai. Bukan Taman jam 9 ke kota, oke siap. Sepakat. Aduh, kacau lah. Kenapa ditarik, kocak? Dia tenggelam, cok, kasihan, cok. Makasih, Sir. Tenggelam. Iya, boleh minjem motor nggak? Hati-hati. Ayo, Supri, ayo. Ngapain? Oh, bisa aja lu. Ayo. Lu ngapain? Iya. Di spawn admin. Tapi motor gue hilang. Cemas, popok dan kebutuhan bayi habis tengah malam. Buka 24 jam. Tinggal klik beres kan. Belanja terima beres di GrabMart sekarang. Udah, lihat mood. Mau hemat jalan kemana-mana? Langsung aja. GrabCar hemat murah nonstop tiap hari. Murah nonstop tiap. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti aku live hari ini, yang sudah mengikuti bahwa aku ini menderita di Nation Hope. Kita akan lanjut ke Mandalika, tapi aku udahan ya live-nya. Bye bye. Terima kasih.